étudiantes. Donc, on va continuer avec la série des exercices. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 3-4 de la série 3 de 2018-2019. Je pense que cette année, elle est dans la série numéro 2. Donc, on a un repère direct qui est supposé absolu. Le voilà, c'est R qui a Z, X, Y, O, I, J, K, orthonormé direct supposé absolu. On considère une tige OA. Une tige OA de la tige OA de longueur L qui fait un angle alpha constant. Un angle constant avec l'axe OK. Donc, la tige كدير واحد l'angle constant مع alpha. يعني ما كتفوتش داك l'angle وما كتبقى fixe في l'angle alpha. Donc, alpha constant. Elle tourne mais en gardant l'angle alpha. Elle tourne autour de Z. كتدور على Z ولكن محافظة على داك l'angle alpha. Donc, avec une vitesse de rotation phi. Donc, elle tourne autour de l'axe de OZ avec une vitesse de rotation phi. Mais l'angle alpha, il est fixe, il est constant. Donc, on fixe sur cette tige un repère R1. Donc, R1, on voit le repère relatif qui tourne. Tel que OK, tel que l'axe OK est confondu avec l'axe OK1. Donc, les axes, l'axe est le repère relatif ou le repère absolu. Ils sont confondus, ils ont le même axe de rotation. Et la tige OA, donc, est confondue avec l'axe OK1, et la tige OA se trouve dans le plan vertical OI1, I1K1. Donc, avec la tige, le plan OI1K1, tournant autour de OK. Donc, avec le plan, كامل كيدور على OK, ولكن هذيك la tige, elle garde un angle alpha avec OZ. Donc, un petit anneau assimilable. في هذيك la tige, عندنا واحد le petit anneau qui déplace في هذيك la règle هذا OM. Donc, avec une loi de mouvement OM égale R de T. Déterminée. Donc, R de T, c'est-à-dire elle est variable en fonction du temps. يعني نقدروا نديريفيوها. Déterminer la vitesse et l'accélération absolue par leurs composantes dans la base I1, J1, K1. Donc, la méthode directe ou la méthode indirecte. يعني la méthode de composition de mouvement. Donc, là, on va commencer. La première question, méthode directe, premièrement. Donc, solution. On a la vitesse. La vitesse ديالنا. Donc, في الأول غادي نفيكسيو لي ريبير ديالنا. عندنا R اللي absolu OI JK. هذا c'est un repère absolu. وعندنا R1 اللي فيه O1 I1. نديرو الألوان. R1 عنده O1. الحقيقة O1 في هذه الحالة عندنا حالة خاصة. عندنا O1 و O ils sont dans le même point. O1 I1 J1 وعندنا K1 هي K. K1 c'est un repère relatif. Repère relatif. وهذا absolu. Donc avec هنا O1, O1 est confondu avec O. Ou on a OZ confondu avec OZ1. يعني K1 هي K. يعني K1 هي K. C'est bon. Donc بالنسبة la vitesse absolue. Vitesse absolue. Donc la vitesse absolue, la méthode كنحسبوها ديريكتومون كنجيو نديريفيو. واحد الحاجة أخرى عاوتاني عندنا هاديك لاتيج أو أ قالك راه في لو بلون أو إي أن زد أن. ها هو لو بلون نجيو نرسموه. ها هو لو بلون هذا زد أن
اللي هو Z، وهذا I1. سي بون. ها هي اللي لا كونتينيتي هنا عندنا X1. دونك Z1 هنا K1، K1 اللي هي K، وهنا عندنا I1، وهنا X1. ولاتيج او ا راه بيناتهم. هاهي لاتيج او ا، هاهي لاتيج او ا، وهنا عندنا او هو او ان. سي بون. هاهي في لو بلون، ودايره واحد لونغل الفا افيك او زد ان لي كونستون. الفا كونستون، الفا يعني كونستانت، يعني ما كاين فيكس. اون فيكسي لونغل الفا. سي بون. دونك هذيك لاتيج واش عندها؟ عندها لاتيج او ام est égal à R de T. Donc on considère la tige OA de longueur L. Donc on a la longueur L. ولكن هذاك le point OM, M il peut se déplacer. يعني OM est égal à R OM. On a OA est égal à L, on a le point M. Point M il est هيا هنا باش نبينو بلي OA il est fixe. OA est égal à L, ولكن OM est égal à R. R il est fixe. Donc on peut écrire que OM est égal à R cosinus alpha K1 plus cosinus، يعني la projection ديال هذا على هنا. هذا c'est un cosinus ولكن pi sur 2 moins alpha، يعني sinus alpha plus R sinus alpha I1. c'est bon. Donc la projection هنا c'est un cosinus وهنايا c'est un sinus. Donc هنا عندنا la vitesse absolue هي d. La vitesse absolue du point M par rapport au repère R هي d sur dt de O1M. ولكن حنا عندنا O1 هو O، donc يعني de OM par rapport au repère R qui est égal d sur dt de quoi؟ OM شنو هي؟ قلنا هي R en facteur cos alpha K1 plus sinus alpha I1. دونك هنا عاوتاني غادي عندنا جوج تاع الاختيارات. نقدو عندنا واحد لا ميثود حتى هي غير واخا هادي لا ميثود ديالي ديريكت، ان فيها لداخل عندنا فيها جوج تاع لي ميثود. فيها ميثود ديريكت حتى هي. في هذيك لا ميثود ديريكت كاين عاوتاني ميثود نتاع لو كور. عندنا حنا في لو كور درنا بلي دي عندنا واحد لي فيكتور دي دو ا سور دي تي بارابور او بير ار هو دي دو ا sur dt par rapport à R1 plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel داك le vecteur ديالنا A. donc غادي نطبقو هادي la première méthode نتاع le cours. donc غادي نديرو هي R point غادي تعطينا d de A sur dt par rapport à R1 يعني donc d de OM sur dt par rapport à R هي d de OM sur dt par rapport à R1 plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel A. واش قالوا لنا؟ قالوا لنا ديك gamma الاخر هذاك لو repère relatif ها هو هنا
دونك خصنا ديما نفصلو المعلومات اللي عطاونا. ها هو قالك هنا في هاديك لافراز tournant ها هي قالك et la tige OA se trouve dans le plan vertical OI1K1 يعني elle se trouve dans le repère relatif tournant autour de OK. Elle tourne autour de OK. C'est bon? Aïe. Un angle alpha constant sur l'axe OK et qui tourne autour de cet axe. Donc on considère la tige OA de longueur L qui fait un angle alpha constant sur l'axe OK et qui tourne autour de cet axe avec une vitesse de rotation phi point. وهنا قالك عاوتاني tige OA se trouve dans le plan vertical OA et K1 tournant autour de OK. Donc le repère relatif il tourne autour de OK par une vitesse angulaire phi point. Donc gamma de R1 par rapport à R c'est phi point K1 ou bien phi point K. Lina K1 هي K. C'est bon? Donc avec gamma de R1 par rapport à R, c'est la vitesse de rotation du repère R1 relatif R1 par rapport au repère absolu. R, c'est bon? Donc oméga de R1 par rapport à R est égal à phi point K. Donc on va maintenant dériver. Donc D de A, D de OM sur dt par rapport à R est égal à D sur dt par rapport à R de cosinus de R cosinus R cosinus alpha K1 plus sinus alpha I1 plus gamma de R1 par rapport à R phi point K1 vectoriel R cos alpha K1 plus sinus alpha I1. C'est bon? Donc, on a D sur dt par rapport à R, plutôt par rapport à R1. Par rapport à R1, K1 ou I1, ils sont exprimés dans R1, donc ils sont fixes. Donc les K1 ou I1, ils sont représentés dans K1, dans R1. Donc, ما غاديش نختشو فيهم. وعندنا alpha constant, donc غادي نديريفيو R. Donc, تعطينا R point cos alpha K1 plus sinus alpha I1 on a ou plus هنايا car on a D de K1 sur dt égale 0 car c'est l'axe de rotation ولا بجوج نواحي et en même temps et il est représenté dans R1 où D de I1 sur dt elle est par rapport à R1 par rapport à R1 est égal à 0 car I1 est représenté dans R1. C'est bon? Donc كاع les vecteurs اللي sont représentés في واحد la base من نديريفيهم par rapport لواحد le repère من نديريفيهم par rapport لذاك le repère عطاونا 0. Donc plus phi point K1 vectoriel R هنايا sinus alpha I1 وهنايا
كوسينيس هذيك اي ان مخصناش نديروها اي ان هنايا كوسينيس الفا. دونك دي دو او ام sur dt par rapport à r est égal à r point cos alpha k1 plus sinus alpha i1 plus phi point k1. دونك نقدرو نديرو هنايا نديرو k1 ولا كاين زوج تاع لي ميثود نديرو ديريكت فيكتوريال r sinus alpha i1 plus r cosinus alpha k1 وعندنا k1 فيكتوريال k1 يقال زيرو. دونك تعطينا r بوان cos alpha k1 plus sinus alpha i1 plus phi point k1 r phi point plus r phi point r phi point sinus alpha k1 vectoriel i1 car k1 vectoriel k1 égale 0. Donc est égal. Donc k1 vectoriel i1 واش تعطينا؟ غادي تعطينا J1 اللي عندنا I1. Donc K1 vectoriel I1 عندنا I1 J1 K1. Donc K1 vectoriel I1, il va nous donner donc K1 I1 J1. Donc K1 vectoriel I1 غادي تعطينا J1. Donc هذه هي J1. Donc est égal à R point cos alpha K1 plus sinus alpha I1 plus R phi point sinus alpha J1. C'est bon? Donc d de la vitesse absolue du point M est égal, on va le représenter, est égal à R point sinus alpha I1 plus R phi point sinus alpha J1 plus R point cosinus alpha K1. Ou bien on peut le représenter autrement, la vitesse absolue du point M est égale R point sinus alpha, R phi point sinus alpha, R point cosinus alpha, représenté dans la base I1 J1 K1. Donc ce résultat, on peut le trouver par une autre méthode, deuxième méthode. غير في لا ميثود ديريكت في الطريقة المباشرة عندنا جوج تاع الطرق. عندنا وحدة شوية ماشي مباشرة 100%، كنستعملو هذيك لو تhéorème d de a sur dt par rapport à r est égal à d de a sur dt par rapport à r1 plus oméga de r1 par rapport à r vectoriel a. أو لا كنديرو ديريكتومون لا فيتيس absolue du point M هي d sur dt par rapport de OM par rapport à R qui est égal à d sur dt par rapport à R de R sinus R cos alpha K1 R cos alpha K1 plus R sinus alpha I1. Donc est égal, donc il y a R point cos alpha K1 plus R plus sinus alpha I1 plus R d sur dt لأن هنا عندنا R en facteur. هنايا هادي تيقال d sur dt
par rapport à R de R, facteur de cos alpha K1 plus sinus alpha I1. Donc بحال عندنا un produit درنا D de R sur dt fois هادشي عاوتاني plus R D sur dt de cos alpha K1 plus sinus alpha I1. C'est bon? Donc est égal à R point cosinus alpha R point cosinus alpha K1 plus sinus alpha I1 plus R هنايا هذه غادي لنا constante car on a une rotation autour de K1 on a alpha une constante donc c'est 0 donc plus R sinus alpha D sur dt de I1 c'est bon وحنا عندنا D sur dt de I1 عندنا le vecteur I1 ها هو donc I1 il est représenté dans XY و J1 راه جاي بين هذيك سي بون دونك J1 راه بين مع Y و دونك غادي نبينوها دونك هنا عندنا K1 وهنا عندنا I1 و شنو عندنا عاوتاني K1 I1 دونك هنا عندنا Y وهنا عندنا X دونك هنا I هنا J بليتو وهنايا I وعندنا هنا X1 دونك هنا I1 وهنا عندنا Y1 وهنايا J1 وهنا عندنا ان اونغل في وهنا عندنا ان اونغل في سي بون دونك نقدرو نريبريزونتيوها اوتخيمون عاوتاني باش تبان لنا الرؤية مزيان غادي تجيو هنا ديرو جي وهنايا I وهنا I1 هنايا في وهنا J1 donc I1 à quoi est égal? I1 c'est cos phi I plus sinus phi J où J1 il y a cos phi J1 c'est cos phi donc J1 c'est cos phi J donc cosinus phi J وهنا suivant هنا عندنا بحال اللي عندنا موان I plus moins sinus phi I donc هاد J1 عندها un moins sinus phi suivant I وهنا un cosinus phi suivant J donc هنايا هاد phi D de I1 sur dt est égal à phi point J1 où D de J1 sur dt est égal moins phi point I1 علاش هادي toujours عندك I1 و J1 sont des vecteurs tournants من dérivé D de I1 sur dt غادي يعطينا phi point J1 ولكن ماشي من dérivé D de I1 sur D phi D de I1 sur D phi غادي يعطيك ديريكتومون بحال هاد الفي دفعت هاد الفيكتور I1 ومشى طاح في J1
دونك توجور هنا اي ان، وهنا واحد لو في اللي يتحركوا بها، وهنا عندنا واحد جي ان. دونك من ديريفيو دي دو اي ان بارابور ا في غادي طيح لنا في جي ان، ومن ديريفيو دي دو جي ان سور دي في غادي طيح لنا في موان اي ان، موان اي ان اكسيتيرا. دونك دي دو اي ان سور دي في هي دي دو اي ان سور دي في هي جي ان، ولكن دي دو اي ان سور دي تي هي دي دو اي ان sur dφ fois dφ sur dt qui est égal d de 1 sur dφ قلنا هي J1 fois phi point, et inversement d de J1 sur dt est égal moins phi point I1 لأن d de phi 1 d de J1 sur dφ ها هي J1 غادي من نمشي هنا واحد لونغل في بحال هاد الفي راه il exerce une بحال غير هكذا باش تفهموها، بحال اون فورس سور جي ان كيدفعها باش تمشي لموان اي ان، وهاد الفي عاوتاني كيدفع هاد اي ان باش تمشي لجي ان. سي بون، غير باش تفهموها، باش تفهموا لي برانسيپ، ونقدروا نديمونطريوها ان دي دو اي ان سور دي تي هي دي دو اي ان سور دي تي هي دي سور دي تي de cosinus phi I plus sinus phi J, qui est égal à d sur dt de cos phi هي moins phi point sinus phi I, و d sur dt تاع sinus phi هي phi point cosinus phi J, qui est égal à phi point facteur de sinus moins sinus phi I moins sinus phi I plus moins sinus phi I plus cosinus phi J. وهذه هي هاد في بوان هاد موان سينس في اي بليس كوسينس في جي، ها هي جي ان موان في بوان بليتو هادي دي دو ان سور ديت، دونك سي في بوان جي ان. سي بون، و انفيرسومون نقدو نديمونطريوها. ايوا شتا لي زيتيديون بحال في الباك ملي كنتو ديرو الديريفي نتاع سينوس اكس، غير تقولك شنو هي الديريفي نتاع سينوس اكس هي كوسينوس اكس، ولكن هنا عندك الديريفي نتاع سينوس في ماشي بارابور ا في، بارابور ا تي. دونك تي دو سينوس في سور دي في متفق معكم هي كوسينوس في، كوسينوس في، ولكن دي دو سينوس في سور دي تي ماشي هي كوسينوس في، هي اف بريم يعني اف بوان فوا كوسينوس في. بحال مثلا دي دو كوس دو اكس سور دي دو اكس، ولا دي دو سين دو اكس، دي دو سين دو اكس سور دي دو اكس هي اكس، هي سينوس اكس بريم هي كوسينوس اكس. ولكن من تقولك دي دو سينوس دو اف دو اكس سور دي دو اكس هي بحال اف غون جي، اف هي سينوس اكس و جي هي اف دو اكس، دونك سي اف بريم دو اكس يعني سينوس بريم دو اف دو اكس فوا سينوس دو فوا اف بريم دو اكس، يعني فوا اف بريم دو اكس هي كوسينوس دو اف دو اكس فوا اف بريم دو اكس. سي بون، دونك هادو هما لي فوت اللي كيطيحو فيهم لي زيتيديون. دونك ريفونو ا نو موطون، عندنا كنا في الاخر هذيك نكملو هادي دي دو سور دي تي دو اي ان غادي تعطينا على ار بوان كوس الفا ك ان بلس سينوس الفا اي ان بلس ار سينوس الفا دي دو اي ان سور دي تي هو اي ان هنا، هاد الفي غادي تدفعو هنا وغادي يمشي لجي ان يعني في بوان جي ان. دونك غادي تعطينا فينالمون لا فيتيس ابسولي دو بوان ام est égal ها هي دون اي ان ار بوان سينوس الفا دون جي ان ار في بوان سينوس الفا ou dans le cas 1 r point cosinus alpha exprimé dans la base I1 J1
J1 K1. C'est bon? Donc, il y a R point sinus alpha, R point sinus alpha, R phi point sinus alpha, R phi point sinus alpha, R point cos alpha, R point cos alpha. C'est le même résultat. Maintenant, l'accélération absolue. L'accélération absolue de M, c'est d sur dt de la vitesse absolue du point M par rapport à R. C'est bon? Donc, هنا نقدروا نستعملوا la méthode هذيك تاع داك le vecteur. Il y a d sur dt, première méthode. Il y a d sur dt par rapport à R par rapport à R1 de la vitesse absolue de M plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse absolue de M. La vitesse absolue حسبناها بحال un vecteur. Donc غادي تعطينا في الأول غادي نحسبو هادي d sur dt de R1 يعني d sur dt par rapport à R1 de la vitesse absolue شنو عطاتنا R point sinus alpha R point sinus alpha I1 plus R point cosinus plus R point cosinus alpha K1 plus R phi point sinus alpha J1. C'est bon? Donc, maintenant, R de point par rapport à R1. par rapport à R1 يعني هاد I1 و K1 و J1 ما غاديش نديري فيهم. Donc R de point sinus alpha I1 plus R de point cosinus alpha K1 plus عندنا في هنايا غير في اللي في هي اللي في و R هما اللي سون فاريابل. في بوان وفي إلا كان ما عندناش بصح هنا في عندنا في بوان بلوس R phi de point sinus alpha J1 بلوس حنا عندنا هنا قلنا I1 وهنا J1 وهنا واحد لونغل في اللي كاي في. دونك هاد في غادي يدفع J1 فين غادي يطيح لنا؟ غادي يطيح لنا في موان I1. دونك D de J1 sur dt هي موان في بوان I1. دونك غادي تعطينا هنا موان R في بوان كاري sinus alpha I1. C'est bon? ونزيدو هاديك plus gamma de R1 par rapport à R يعني plus phi point K1 vectoriel هذيك لا فيتاس شنو هي vectoriel R point sinus alpha I1 plus R point cosinus alpha K1 plus R phi point sinus alpha J1. دونك هادشي راه شويه مربج غادي نحاول نقرا هادشي. supprimer. Donc تعطينا
دونك غادي تعطينا هادي غادي نحطها هنا ندير لها كوبي وغادي نحايدها سيبريمي وندير عاوتاني هادي كوبي سي بون فينيس بقات لي سينيس في دونك نكتبوها ماشي مشكل الكي دونك قلنا بليس في بوان كا ان فيكتوريال لا فيتيس ابسولي هي ار سينيس ار بوان سينيس الفا دونك ار بوان سينيس الفا اي ان بليس ار بوان كوسينيس الفا كا ان بليس ار في بوان سينيس الفا جي ان دونك هادي غادي تمشي لينا كا ان فيكتوريال كا ان إيكال زيرو دونك تولي لنا غادي نكتبو الفوق ار دو بوان سينيس الفا اي ان بليس ار دو بوان كوسينيس الفا كا ان بليس ار في دو بوان سينيس الفا جي ان موان ار في بوان كاري سينيس الفا اي ان بليس كا ان فيكتوريال اي ان غادي تعطينا ها هي اي ان كا ان جي ان اي ان دونك اي ان كا ان فيكتوريال اي ان دونك اي ان جي ان كا ان بلوتو اي ان جي ان كا ان عاوتاني اي ان جي ان كا ان دونك اي ان هنا عندنا كا ان فيكتوريال اي ان دونك كا ان فيكتوريال اي ان تعطينا جي ان دونك بليس ار بوان في بوان دونك ار بوان في بوان سينيس الفا دونك قلنا ار بوان في بوان سينيس الفا كا ان فيكتوريال اي ان هي جي ان وعندنا عاوتاني كا ان فيكتوريال كا ان إيكال زيرو كا ان فيكتوريال جي ان كا ان فيكتوريال جي ان تعطينا موان اي ان يعني موان ار في بوان كاري دونك موان ار في بوان كاري سينيس الفا سينيس الفا قلنا كا ان فيكتوريال جي ان تعطينا يعني موان اي ان دونك فينالمون l'accélération absolue du point M est égal دونك غادي نجمعو لي اي ان بوحدهم لي ان تعطينا ار دو بوان سينيس الفا موان ار في بوان كاري ها هي موان ار في بوان كاري سينيس الفا دونك غادي تكتب لنا جوج خطرات هادي دونك
هنا حنا نسينا هنا ار بوان. دونك ار دو بوان سينوس الفا، ار دو بوان كوسينوس الفا، ار في دو بوان و ار بوان في بوان ما درناهاش هنا بليس. دونك هنايا عندنا ار دو بوان سينوس الفا بليس ار دو بوان كوسينوس الفا بليس ار في دو بوان بليس ار بوان في بوان بليس ار بوان في بوان سينوس الفا. دونك هنا بليس ار بوان في بوان سينوس الفا. دونك تعطينا هنا ار دو بوان سينوس الفا موان ار في بوان كاري سينوس الفا، ولتحت عندنا ار بوان في بوان سينوس هنا سيفون، قلنا ار بوان في بوان سينوس الفا جي ان. دونك عندنا ار بوان في بوان سينوس الفا جي ان، عندنا جوج خطرات ها هي وهي. دونك دو ار بوان في بوان سينوس الفا وعاوتاني بليس ار في دو بوان بليس ار في دو بوان سينوس الفا. و سويفون كا عندنا غير وحده ار دو بوان، ها هي ار دو بوان كوسينوس الفا. دونك دون لا باز اي ان جي ان كا. لان هنا في الاول حنا نسينا ديك لا ديريفي نتاع on a dérivé r de point r point r de point عاوتاني r point cos alpha r de point. On n'a pas dérivé, on a dérivé seulement phi de point et j1. On n'a pas dérivé r. Donc ديما في l'accélération absolue كيكون عندكم واحد لو تيرم فيه زوج، فيه واحد لا فيتاس يعني دي دو ار سور دي تي، وعندكم واحد لا فيتاس ريكتيلين، واحد لا فيتاس عندكم اون فيتاس suivant un angle يعني في بوان، وعندكم ار بوان توجور كتكون دو فوا ار بوان في بوان. وفي l'accélération toujours vous n'aurez jamais مثلا toujours soit vous aurez r de point soit vous aurez phi de point, vous n'aurez jamais un terme اللي فيه غير r point أو لا phi point. Soit vous aurez un phi point au carré, soit vous aurez un r de point ou là r phi de point. C'est bon? Donc on va maintenant utiliser la méthode, la deuxième méthode. Deuxième méthode. La deuxième méthode نديريفيو فيها كل شيء. Deuxième méthode. Donc on va utiliser l'accélération absolue de m par rapport à r, il y a d sur dt de la vitesse absolue du point m. Et on va dériver tout qui est égal d sur dt, la vitesse absolue قلنا هي r point sinus alpha ou suivant I1 plus r point cosinus alpha suivant J1 plutôt suivant K1 plus r phi point sinus alpha suivant G1. Donc R phi point sinus alpha suivant G1. R point cos alpha suivant K1, R point sinus alpha suivant I1. C'est bon. Donc on va tous هنا غادي نديريفيو كل شيء. غادي تعطينا بارابور ا R هي R دو بوان ابار هادوك لي كونستون ما نديريفيوهمش. R de point
sinus alpha I1 plus R point sinus alpha D2I1 sur dt plus R de point cosinus alpha K1 plus alpha ou K1 sont constantes, plus R point phi point sinus alpha J1 plus R phi de point sinus alpha J1 plus R phi point sinus alpha D de J1 sur dt. Donc, on a coupé là D de I1 sur dt est égal à phi point J1. D de J1 sur dt est égal à moins phi point I1. أو نقدر نديرو D de I1 sur dt هي gamma de R1 par rapport à R vectoriel J1. تعطينا phi point K1 vectoriel J1 qui est égal à phi point قلنا K1 vectoriel J1 تعطينا donc IJK. Donc K1 vectoriel J1 plutôt on a vectoriel I1 vectoriel اللي غادي نديرو هاد لو فيكتور vectoriel I1. donc K1 vectoriel I1 هي donc هنا عندنا في بوان K1 vectoriel I1 هي J1 و D de J1 sur dt هي gamma de R1 par rapport à R vectoriel J1 qui est égal à phi point K1 vectoriel J1 qui est égal à moins phi point I1. donc هذه méthode وهذيك méthode. c'est bon. donc هنا غادي نمحيو هاد الشيء باش غادي تعطينا égal R de point sinus alpha I1 plus R point sinus alpha D de I1 sur dt قلنا هي phi point J1 plus R de point cosinus alpha K1 plus R point phi point sinus alpha J1 plus R phi de point sinus alpha J1 plus هنا عندنا D de J1 sur dt هي moins phi point donc plus R phi point sinus alpha قلنا D de J1 sur dt هي moins phi point I1. donc finalement l'accélération absolue moins m est égale غادي نجمعو لي بوحدهم تعطينا R de point sinus alpha وعندنا moins R phi point carré sinus alpha. شوفوا شرحنا نيشان هي هذيك moins R phi point والزوجة سيفون جي عندنا R في بوان عندنا 3 نتاع لي تيرم ولا زوج عندنا 3 هادي R بوان في بوان سينوس ألفا وعندنا R بوان سينوس ألفا في بوان و R بوان وي هما عندنا زوج دونك 2 R بوان في بوان سينوس ألفا plus R phi de point sinus alpha. Au suivant K, R de point cosinus alpha. Dans la base I1,
I1, J1, K1. Donc je pense que c'est le même résultat. Je vais copier باش نتأكدوا منها. Copier, coller. Donc comme vous voyez, c'est le même résultat. Donc c'est R de point sinus alpha moins R phi point carré de R point phi point sinus alpha, R phi de point sinus alpha et R de point cosinus alpha. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais diffuser cette vidéo. Et en même temps, je vais en parallèle résoudre la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième méthode par la loi de composition de mouvement. Donc si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis dans vos groupes de WhatsApp et de Facebook. Et n'oubliez pas de la like. Et bon courage pour les examens.